शुभ मध्याह्न ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तरफ मु डॉक्टर घनश्याम दे शैक्षिक परामर्शदाता आज पाठ्यक्रम समस्त विद्यार्थी मानू पुणी थे स्वागत करुछि। आज आम गहन अच्छा आम वरिष्ठ शैक्षिक परामर्शदाता प्रोफेसर डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा सर तांको स्वागत करुछि। आमे आजिर विषय को आलोचना निमित्त आजिर विषय को जो आमे पाइछु जहां को पाइछु से होचंती मैडम डॉक्टर सुनीति देवता महोदय। आपण माने जानिथिबे आगरु मध्ये सुनिसंती तांको। मैडम जने दक्ष समालोचक से बहुत गुड़ाए गल्प उपन्यास भी आपण जानिथिबे। प्राय खबर कागज रे पत्र पत्रिका मानकरे ओडिसा विभिन्न प्रांत गुड़िकरे तांकर लेखा गुड़ाक बाहरे एवं से जने सुसाहित्यिक मध्य। मु मैडम को आज पाठ्यक्रम को स्वागत करुछि एवं पाठ्यक्रम आरंभ करने पूर्व आज पाठ्यक्रम विषय किसी कहबी। आज पाठ्यक्रम है स्नातक ओडिया सम्मान पाठ्यक्रम 4 ब्लॉक 4। वर्तमान मु डॉक्टर सुनीति देवता महोदय को अनुरोध करुछि से तांकर आज आलोचना टी रखिबे। डॉक्टर सुनीति देवता। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा, डॉक्टर घनश्याम देव यही वर्चुअल क्लास रे उपस्थित मोर अन्यान्य सहकर्मी वृंद तथा मोर प्रिय विद्यार्थीगण, आज आमे जो विषय आलोचना करिबा सेही विषय वस्तुटी होची आमर बीओडी 4 रो ब्लॉक 4 जोटा होची गद्य साहित्य। गद्य साहित्य आमे प्रथम श्रेणी रे समालोचना और प्रबंध आलोचना करथिले। एई श्रेणी रे आमे जीवनी, आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी तीनोटी जाक गोटे क्लास रे ही आलोचना करिबा। जीवनी, आत्मजीवनी आउ गोटे होची भ्रमण कहानी। प्रथमे आमे देखिबा जीवनी कहा को कहा जाय। जे कोनोसी उत्तम व्यक्तिंकर जीवनर विभिन्न घटना, दुर्घटना, आदर्श और महानता को भित्ति करी जो गद्य साहित्य रचित होता है ताहा हेउची जीवनी। आउ थरे मु कहि रखुची गोटे उत्तम व्यक्तिंकर तांको जीवनर घटना, दुर्घटना, तांकर आदर्श, तांको महानता को भित्ति करी जो गद्य साहित्य सृष्टि होता है ताकू आमे जीवनी साहित्य बोली कहि थाउ। जीवनी साहित्यर सदा सर्वदा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। यह दुर्बल मनुष्य भितर आशार आलोक वर्तिका जाली दे थाए। आमे देखिचु आमे जेतेबेले छोटो थिले आई मां हमकु विभिन्न कहानी कहूतिले। से कहानी भितर भी से महापुरुष मानकर जीवनी कथा आलोचना करथिले। परवर्ती समय रे सेटा आमे गद्य साहित्य रे जीवनी रूप रे पढुचु, जोथिरे कि आमे देखुचु महात्मा गांधी कर जीवनी हुए तो हमको जने कहउचंती जेतेबेले आमे सेइथिरे जानुचु जे केमिति सत्य वचन कहा जाए, केमिति अहिंसा मार्ग रे सब किछि विजय करा जाई पारे। एई सब जिंस आमे सेइथिरु सेई जीवनी साहित्य रो ही सिखुचु, जहा को इंग्रजी रे कहा जाउची बायोग्राफी। इंग्रजी रे जहा को कहा जाउची बायोग्राफी। ऑक्सफोर्ड अभिधान अनुसार एहा हेउची द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मैन एज ए बेंच ऑफ लिटरेचर। गोटे ब्रांच ऑफ लिटरेचर, गोटे ब्रांच माने साहित्य रो गोटे शाखा हेउची ए जीवनी साहित्य। गद्य साहित्य रो गोटे शाखा होची ए जीवनी साहित्य। जे कोनोसी जाति बा देश सकाशे उच्चांग आदर्श सृष्टि करुवा व्यक्तिंक व्यक्तिगत जीवनर कहानी एथिरे वर्णित होइथिबा जगु जीवनी साहित्यर मूल्य विशेष भावे गुरुत्वपूर्ण। काहेकि ना गोटे महान व्यक्ति जहां को हेतो आमे देखि नाहु, चिन्हि नाहु, किंतु तांको विषय रे जानिले आमे आम जीवन रे अनेक गुड़ाए परिवर्तन आनी परिबा बा अनेक गुड़ाए सुधार आमे एई विषय रे जदि तांको जीवनी विषय रे जानिबा ताहेले आम जीवन रे बहुत परिवर्तन आसी परिबो। ते सेई व्यक्तिंक जीवनी को जे लेखंती सेई साहित्य को आमे कहूचु जीवनी
ସାହିତ୍ୟ। ସବୁ ସମୟରେ ଜୀବନୀ ପାଠର ଉପାଦେୟତା ରହି ଆସିଛି। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟତଃ କଥା ମ୍ୟାଗାଜିନ ଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପଢେ। ତ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗେ ତାହା ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସତ ଘଟଣାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଗଳ୍ପ ପଢିଦେଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି ବା ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରୁଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏଇ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୀବନୀ, ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, ହ୍ୟାଲୋ ସେମାନେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଦୟାକରି ଦେଖୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ମାଇକ କୁ ମ୍ୟୁଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାଇକ କୁ ମ୍ୟୁଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଯେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମେ ପଢି ପାରୁଛୁ। ଏଇ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏହାଟା ତ କେଉଁ କାଳରୁ ହେଇଛି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆଦି କାଳରୁ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ପଢି ଆସୁଛୁ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସକାଶେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା, ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଡ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାନ ଏଜ ବି ଲିଭଡ। ସେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଦର୍ଶେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁନି ଋଷି ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ କାହାଣୀ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜୀବନୀର ଆଦ୍ୟ ଖୋରାକ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ କି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ, ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ବା ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁଗୁଣ ତଥା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପଢିଛୁ ଯେ ନବଜାଗରଣର ଆରମ୍ଭ ଫଳରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ତ ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀୟ ରଚନା, ମାନେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆମେ ପଢିବା। ଜୀବନୀ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ସେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥାଏ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଗତି କେଉଁ ପଟେ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି କାହାଣୀ ଧର୍ମୀୟ ରଚନା। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା କବି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ, ତାଙ୍କରି ଜୀବନୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ରାମଦାସଙ୍କ ଦାଢିହଟ୍ଟା ଭକ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ନିକଲସନ ଏଇ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଇମ୍ପିଓର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କିଛିଟା ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି ବା କିଛିଟା କଳ୍ପନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ, ସେଇଟା ନିଛକ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟର ସେଇ ଲେଖକଙ୍କର ବା ସେଇ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ବା ସେ ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ନିଛକ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଶୁଦ୍ଧଟି ହଉଛି କେତେକ ସ୍ଥଳେ ଜୀବନୀ ଲେଖକ ବୃନ୍ଦ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୁକାୟିତ କରି କେବଳ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ସୁଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା
କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଉଭୟ ଦିଗ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନୀ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଉଭୟଟା ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍ ଦିଟା ଏକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯୋଉଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ସେଇଥିରେ ଦିଟା ଏକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଦି କାଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅଛି, ସେଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦାନ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ସେଇଟାକୁ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଲୌକିକତା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅଲୌକିକତା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ। ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ଯୋଉଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା, ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ସେଇଟା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ଯୋଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟର ସାଧନା। ତ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଭୁଲ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଠିକ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ସେଇ ସବୁ କାହାଣୀ, ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସେଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଥିଲେ, ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରିଛେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରିଛେ। ସେଇ ଭୁଲରୁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା। ଯୋଉ ବି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ କହିଥିବେ ବା ନିଜର ଜୀବନୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ପଢିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖକ ମାନେ ଲେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମିତି କେମିତି ଭୁଲ ଗୁଡାକ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ହଉଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା, କେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗକୁ ଠକି ଦେବା, ବା କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାଠକ ମାନେ ତାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ସେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀର ମୋହନ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀର ମୋହନ, ଯୋଉଥିରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ସେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଫକୀର ମୋହନ କେମିତି ଥିଲେ, ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା। ଯେମିତି କି ଫକୀର ମୋହନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଫକୀର ମୋହନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଜନକ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ରେବତୀ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବା ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବାରି ହେଇପାରୁଛୁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ସମାଜକୁ ନିଛକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟର ସମାଜ ଯେତେବେଳେ କି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିଲା, ନାରୀ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଆମେ ରେବତୀରେ ପଢିଛୁ, ନାରୀ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଗାଁ ସାରା ବାଡିରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସାରା ଯୋଉ ବାଡି ବା ହଇଜା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶୌଚଳରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହଇଜାଟି ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁ ହିଁ ହଇଜା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ କଥା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ସେଇ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟର କେମିତି ଲୋକମାନେ ସମାଜ ର ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରୁଥିଲେ। ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ରେବତୀକୁ ଦୋଷୀ କରାହେଇଛି ଯେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢିଲା, ତେଣୁକରି ସମାଜରେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି, ଓଡିଶାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ଯେ ପରିଚିତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ତାଙ୍କର
परिचय तांकर जन्म तांकर चाकरी तांकर विवाह ए सब प्रसंग को नेकी गोपीनाथ महांती लिखुचंती दीपम ज्योति जोथिरे तो सेही समयर समाज रो विभिन्न कहानी विभिन्न प्रसंग से सेथिरे उत्थापन करिसंती जहाको आमे जीवनी साहित्यर आदि पर्याय बोली कहबा सेटा होची मादला पांजी ईश्वर दास को दाढ़ीहता भक्ति ईश्वर दास को चैतन्य भागवत श्याम सुंदर राजगुरु को प्रबंधावली एई सब को प्रथमे आदि जुगर जीवनी साहित्य बोली कहा जाउथिला जगबंधु सिंह को वाशिंगटन वासुदेव महापात्र अब्राहम लिंकन भगवान पति चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य ए गुडाक होची आदि पर्यायर जीवनी साहित्य गुड़िक परवर्ती समय रे ओडिया मध्य पर्यायर जीवनी साहित्य रे पारंपरिक जीवनी साहित्य ठारू वैप्लविक परिवर्तन घटिला काहेकि मुख्यतः एही समय रे असंख्य पाश्चात्य जीवन साहित्य सृष्टि होई साइथिला मु जेमिति कहउतली पत्र पत्रिकार प्रचलन मुद्रण यंत्र प्रतिष्ठा ए सब जेहेतु हे सारथिलानी लोक माने पाश्चात्य साहित्य रे साहित्य को पढ़िबार सुजोग पाइथिले ओडिसार जीवन रचयिता वृंद सही ग्रंथ गुड़िक आउ शैलिया कौशल आनी निजे जीवनी रचना आरंभ कले एई समय रचना होची माधर मानसिंह सरस्वती फकीर मोहन सारला देवी को रामानंद अनंत पद्मनाभ पट्टनायक कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महावीर दोहरी आ विषयी और विरचकरा एई भलिया भाबरे एई समय रे अनेक गुड़ाए लेखक जीवनी साहित्य रचना करिथिले उक्त जीवनी रचयिता वृंद केवल व्यक्ति जीवनर घटना समूह को शुष्क गद्य माध्यम रचना करी नथिले सेमाने लालित्यपूर्ण रीति रे परिवेश करिवार प्रयास करथिले जो तत्कालीन समाज संस्कृति पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राजनीति किपरि थिला सबु जिंस को सेमाने से साहित्य मध्य रे प्रकाश करिवा पई चेष्टा करिसंती तापरे देखिबा ओडिया जीवनी साहित्यर स्वाधीनत्वर पर्याय एते बेल को प्राय साहित्यिक गुड़े को आमे देखुचु जे चेतनार बौद्धिक चेतनार उत्कर्ष हेतु एही समयर जीवनी साहित्य गुड़िकरे मध्य व्यक्ति जीवनर सूक्ष्म अनुभव परिदर्शित हेइथाय गोपीनाथ महांती उत्कलमणि चक्रधर महापात्र कुंतला कुमारी गोदावरीश को भक्त कवि जीवन समीक्षा गौरी कुमार ब्रह्मांक भगवान बुद्ध ए भलिया अनेक गुड़ाए जीवनी साहित्य एही समय रे मध्य आमे देखिबाको पाइथाउ तो ये जीवनी साहित्य जहा कि अन्य जने लेखक द्वारा रचित हबो किंतु गोटे निर्दिष्ट गोटे महापुरुष गोटे महान राजनेता जने महान कवि जने लेखक बा जने महान राजांक विषय रे अन्य जने लेखक गोटे सुंदर भाबरे तांको जीवनी रचना करिवे ताहा को ही हमें जीवनी साहित्य बोली कहि थाउ आमे वर्तमान देखिबा आत्मजीवनी काहा को कहउछो आत्मजीवनी होची जे संसार रे जे कोनोसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति द्वारा रचित आत्म अनुभूति मूलक रचना आउ थरे मु कहि रखुची संसार रो जे कोनोसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति द्वारा रचित आत्म अनुभूति मूलक रचना काहे कि ना आमे जनक जीवनी संपर्क रे पढिबा केते बेले पढिबा आमे तांकु जानि थिले आमे तांकु जदि आगरु जानिचे आ तांकरी जीवनी आत्मजीवनी प्रकाशित होची हेला महात्मा गांधी हेले बा फकीर मोहन सेनापति हेले किंबा कालिंदी चरण पाणिग्राही हेले किंबा आमे जहाकु जानी थिबा जो सुभाष चंद्र बोस हेले नेहरू हेले जहा भी हो जो लेखक भी बा जो राजनैतिक बा जो समाज सेवी बा कोनोसी देश प्रेमी हेले जहां को आमे जानी थिबा कोन पई ना न जानी थिबा एमिति गुटे अजणा अचिना लोक ता जीवन कहानी लेखिले हमकु विशेष भाबरे आमे ताकू पढिबा पई आग्रही हेबा नाही बा ताकू आमे पढिबा नाही किंतु जेतेबेले गोटे आमे चिन्हा परिचित प्रतिभा संपन्न माने होची चिन्हा परिचित जने व्यक्तिंकर जीवनी आत्मजीवनी प्रकाश करूची सेतेबेले आमे ताकू पढिबा पई आग्रह प्रकाश करिबा आत्मजीवनी रचित व्यक्तिगत जीवनर कहानी होइतिबारु एथिरे लेखकक आवेगप्रद अनुभूतिर चरम परिप्रकाश घटिथाय तेणु एहा पाठक मानकु उपन्यास सुलभ रसरे आद्र करिथाय उपन्यास सुलभ रस माने होची जेमिति गुटे उपन्यास पढिले आमे गोटिए परे गोटिए विषय वस्तु बा गोटिए परे गोटिए कहानी आम सामना को आस्ताए घटना आम सामना को आस्ताए ए जो आत्मजीवनी सेइथिरे मध्य गोटिए परे गोटिए कहानी आम सामना को आसी थाए लेखक बाल्य काल रे केमिति थिले केमिति पाठ पढुथिले केमिति थिला तांको समाज तांको विवाह केमिति हेतिला तांको शिक्षा जीवन केमिति थिला तांको चाकरी जीवन केमिति थिला सेई सब जिंस पर्यायक्रमे आसिले कोन हुए आम मानकर आग्रह बढ़े सेटा उपन्यास पढिला भलिया
अनुभव हुए जेमिति गोटे उपन्यास पढ़ले आमे सेइथिरे समस्त जिंस समस्त प्रकार रस आस्पदन करथाउ केतेबेले दुख आस्ताय केतेबेले खुशी आस्ताय केतेबेले प्रेम आस्ताय केतेबेले त्याग आस्ताय एमिति अनेक जिंस आस्ताय ए आत्मजीवनी रे मध्य अनेक गुडाय जिंस आसी थाए इंग्राजी समालोचक कार्लाइल को मतरे ऑटोबायोग्राफी इज द ओनली ट्रू हिस्ट्री तांको मतरे होची कार्लाइल को मतरे ऑटोबायोग्राफी इज द ओनली ट्रू हिस्ट्री अर्थात आत्मजीवनी चरित हेउची प्रकृत इतिहास यह लेखकों व्यक्तिगत जीवन परिप्रकाश होइतिबा हेतु मिथ्यार परिमाण आदौ न थाए एथिरे मिथ्यार परिमाण आदौ न थाए हर्षंक मतरे ए गुड ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट ए मैन एज ही लिव्ड इट इज नाइदर एन एनालॉजी नॉर एन इंडिसमेंट माने होची अर्थात आत्मजीवनी चरित मनुष्यर प्रकृत जीवन कहानी को प्रकाश करिथाए एथिरे अतिरंजन बा अस्वाभाविकता स्थान पाए नाही अस्वाभाविकता माने होची वर्णना कल्पना ए गुडी को स्थान पाए नाही से जहा तांको जीवन रे घटी जाई थाए से जिंस को ही रचना करि थांती मुख्यतः आमे जेतेबेले देखिबा जे जेतेबेले गोटे आत्मजीवनी लेखा होची प्रायतः शेष जीवन रे गोटे लेखक गोटे राजनीतिक बा गोटे कवि लेखक जेते शेष जीवन रे ही सेही आत्मजीवनी रचना पई प्रयास करि थांती तो शेष जीवन रे से मने पकई थांती तांकर बाल्य काल केमिति थिला तांको जीवन रे कोन कोन घटना घटी जाइथिला आ से समस्त घटना को गोटे सुंदर रूप देगिरी बा सुंदर गोटे परिप्रकाश देगी से आत्मजीवनी रे प्रकाश करि थांती आत्मजीवनी चरित व्यक्तिगत जीवनर आशा निराशा सुख दुख साहस दुस्साहस एक समुज्वल कहानी होइतिबा जगो एहा पाठक हृदय रे अपूर्व आनंद सृष्टि करि थाए ए जो आत्मजीवनी आमे देखुचु जणे केते कष्ट रे छोट थिला बेलको पाठ पढुचंती आमे देखिजु जेतेबेले मधु बाबूंको जीवनी मधु बारिस्टरकर से जेतेबेले छोट थिले बहुत कष्ट रे से विद्यालय तांको पाखरे विशेष भाबरे धन संपत्ति नथिला तथापि से उत्कलर उन्नति पई उत्कल टेनेरी उत्कलर उन्नति पई से जोता गोटे जोतारे किछि भूल देखिले समस्त जोता पोड़ी दउथिले सेटा होची तांकर महानता तो सेही जिंस को से निजे जेमिति भाबरे प्रकाश करि परिबे अन्य केही प्रकाश करि परिबे नाही तो निजे निज जीवन समस्त घटना को खूब सुंदर भाबरे आ सत कथा एथरे मिछ कथा विशेष न थाए काहे कि ना निज कथा निजे लेखुचंती मु माने आउ जनक कथा आउ जने लेखिले सेथिरे अनेक गुडाय भूल त्रुटि रहि जाय किंबा से लेखक को भल लागिला नाही मु आउ टिके बागै कि लिखि दिए आउ टिके संशोधित करिकि लिखि दिए सेही भावना आसे किंतु आत्मजीवनी रे लेखकंकर सेही भावना आसे नाही तेणु करे आत्मजीवनीटा विशेष भाबरे सत्य कथा उपरे आधारित थाए एथिरे लेखक निज जीवन कथा निजे कहि थाए सेहिति पई ही एथिरे सत कथा विशेष परिमाण दे थाए समसामयिक समाज और परिवेश रो प्राणस्पंदन होची आत्मजीवनी उत्तर जीवन रे आत्मजीवनी प्राय लेखा जाए तेणु करी सेहितिरे तांको जो जीवन सारार अभिज्ञता जीवन सारार तांकर घटनावली स्थानित होई थाए प्रचुर नम्रता और कृतज्ञतार भाव ही आत्मजीवनी को हृदयग्राही करि थाए आत्मजीवनी को दुई भाग रे विभक्त करा हेची गोटे होची व्यक्तिनिष्ठ आ गोटे होची वस्तुनिष्ठ निजर जीवन कहानी कहिबा बा व्यक्तिଙ୍କ चरित्र को आलोकित करिबा एटा होची व्यक्तिनिष्ठ माने निज जीवन को निजर केवल निजर जीवन को आ वस्तुनिष्ठ होची से तत्कालीन समस्त परिवेश को विशेष गुरुत्व देवा हमें देखु जो गांधी को आत्मजीवनी रे गांधी निजे निजर भूल त्रुटि को स्वीकार करछंती से स्वीकार करछंती से मांस खाई देथिले जोटा कि ब्राह्मण माने खाइबा कथा नुहे से स्वीकार करिसंती जे तांको जीवन रे कोन कोन भूल हेची को जगह रे भूल हेची को जगह रे त्रुटि हेची से जिंस को से स्वीकार करिसंती खोला खोली भाबरे ताकू प्रथम आत्मजीवनी होची हम ओडिया साहित्य रे फकीर मोहन को आत्मजीवनी जोथिरे ओडिसा रो सामाजिक सांस्कृतिक रूप स्पष्ट भाबरे बारी होई पड़े माधर मानसिंह को ए धरणर आत्मजीवनी समग्र भारतीय साहित्य रे अनन्य माधर मानसिंह जोटा लेखि जो तांकर आत्मजीवनी अछि एटा होची समस्त समग्र भारतीय साहित्य रे अनन्य फकीर मोहन स्त्री वियोग रे लेखुचंती फकीर मोहन को स्त्री वियोग रे गोटे पुत्र और गोटे कन्या रखी से जेतेबेले यह धाम त्याग करी चाली गले सेही दिन ठारू पृथ्वी रु मोहर सहानुभूति प्राप्त शेष होईची जीवन शून्यमय होईची जेतेबेले तांको स्त्री मरि जाउछंती बा मृत्युवरण करुछंती सेही समय से लेखुछंती जे
जो दिन ठारू मो स्त्री मरीगले से दिन ठारू पृथ्वी रे मोहर सहानुभूति प्राप्त शेष हो गला माने मो स्त्री एका जे कि मते प्रचुर सहानुभूति जणाउथिले से मृत्युवरण कला परे मोर सहानुभूति आउ मिलिला नाही आउ कहा पाखरु भी मो सहानुभूति पाई पारली नाही। मो समयर ओडिसा होची गोटे बलिष्ठ आत्मजीवनी जहा कि डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही लेखुचंती से मो समयर ओडिसा रे आत्मजीवनिका खूब सुंदर भावरे तत्कालीन समाज रो चित्र देउछंती जे तत्कालीन समाज रे पर्वपर्वाणी बहुत गुडा एबे भी देखिथिबे आम बेसिकली ओडिया मानकर 12 मास रे 13 पर्व 13 पर्व तो नुह आउरी बहुत गुडाए पर्व 12 मास रे पडुची आज माणवसा काली की सुदशा पर दिन की आउ कोन हम सब दिन किछि ना किछि पर्व किछि ना किछि संक्रांति अमावास्या एमिति चालीची तो से कहउचंदी हमर जो लक्ष्मी पूजा होची गणेश पूजा होची सरस्वती पूजा होची ए सब पूजा मानकरे आमे कोन करछु भगवान को पूजा आराधना करबा अपेक्षा विशेष आमे ध्यान दउछु बाह्य आडंबर रे। आपण माने देखिथिबे जे गणेश पूजा रे जेतेबेले विसर्जन होची जो निम्न धरणर गीत जो निम्न धरणर गीत रे नृत्य करी करी माने लोक बरजात्री गले भी सेमिति नृत्य करू नथिबे जेतेबेले भगवान को विसर्जन करबा पई जो नृत्यटी प्रदर्शित होची तो एथिरे लेखक कहउचंदी जे आम समय रे सेमिति पर्वपर्वाणी नथिला सेही समय रे पर्वपर्वाणी थिला जे भगवान को भक्ति सहकारे आमे पूजा करथुलु तांकर वंदना गान करा होउतला जो विभिन्न प्रकार हमर पुराना वाद्य गुडी को वादन करा होउतला एमिति रेकॉर्ड डांस आ रेकॉर्ड सॉन्ग नथिला तो सेही समय रे जो पूजा पद्धति सेही समय रो जो तांकर रहिछि जाति भेद परंपरा जे केमिति उच्च नीच जाति थिले एबे जेमिति हमर जाति भेद विशेष भाबरे नाही आमे देखुछु आम समाज रे विशेष भाबरे जाति भेद नाही का भा रक्षणशील परिवार मानकरे कोठी केमिति जाति प्रथा को नेगिरी अछि तांको घरे भेदभाव अछि नचेत विशेष भाबरे जाति भेद नाही किंतु सेही समय रे जेतेबेले कृष्णचंद्र पाणिग्राही मो समय रे ओडिसा लेखुचंती सेही समय रे जाति भेद थिला गोटे उन्नत जाति थिले गोटे निम्न जाति थिले आ उभय जाति मानक भितरे प्रभेद थिला लोक छुई देले भी ताकू बारण करथिले घर को निम्न जाति को आसीबा पई मना करा होतला अनेक गुडाई जिंस सेही समय रे प्रचलित थिला। सेतेबेले आमे देखुछु कृषि परंपरा विशेष उन्नति थिला कृषि परंपरा तो एडा कहा जाई पारिबो नाही कोनोसी विशेष भाबरे मेसिन रो प्रचलन नथिला किंतु कृषि प्रति लोक माने विशेष ध्यान देउथिले। वैवाहिक परंपरा से समय रे विवाह एबे जेमिति हमर विवाह परंपरा गोटे बर दल आ गोटे कन्या दल दीटा दल अछंती एबे भी दीटा दल भितरे टाही टपरा होउची एबे भी दीटा दल मध्य रे नृत्य गीत संगीत होउची सेही समय रे भी से जिंस प्रचलित थिला गोटे कन्या पक्ष थिबे गोटे बर पक्ष थिबे उभय पक्ष बर पक्ष बरजात्री नेकी आसीबो कन्या पक्ष लोकंक सहित तांको टाही टपरा हबो अनेक थट्टा तामसा हबो नाच गीत हबो से माने विवाह सरला परे कन्याटी को नेकी सेठू जिबे सेही समय रे छौ नृत्यर विशेष प्रचलन थिला गां गंडा मानकरे छौ नृत्यर विशेष प्रचलन सेही समय रे देखिबा को मिलथला। आत्मजीवनी रो गोटे जोटा कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी रे नुहे समस्त आत्मजीवनी रे देखा जाए गोटे होची निरपेक्षता निरपेक्ष भावरे समाज रो जहा अवस्था अछि संस्कृति रो जहा अवस्था अछि ताको उत्थापन करिबा हेउची आम लेखकंकर धर्म आ वर्णना रे स्पष्टता जदि वर्णना रे स्पष्टता नथिबो ताहेले ताहा पाठक मानकु विशेष भावरे आकृष्ट करि परिबो नाही तेनु करी जहा किछि भी वर्णना परिवेश वर्णना हो संस्कृति वर्णना हो बा शिक्षा व्यवस्था वर्णना हो सबुतरे स्पष्टता थिबा वांछनीय सामाजिक चित्र तत्कालीन समाज केमिति थिला माने समाज रे धनी गरीब मानकर परिस्थिति केमिति थिला समाज रे गरीब मानकु केमिति ध्यान दिया जाउथला समाज रे नारी मानकर स्थिति केमिति थिला एई सब जिंस मध्ये वर्णना रहइबा अनिवार्य। कहानी कथन धर्मिता एटा होची आम आत्मजीवनी रो गोटे बलिष्ठ वैशिष्ट्य जे समस्त आत्मजीवनी कहानी कथन धर्मिता रे रचित हेबा उचित आ आत्मजीवनी पढिले ही लागे जेमिति गोटे कहानी टिए पढुछु कहीं ना से लेखकर बाल्य जीवन लेखकर शिक्षा जीवन तांकर चाकरी जीवन सबु जिंस क्रमानुसार वर्णित होता है जहाँकि एमती लगे जमी गोटे कहानी पढ़ुचु किंबा गोटे जदि सुपाठक होइतिबे ताहेले तांको अनुभव हबो जे से परिस्थिति रे अछंती से शिक्षा पद्धति रे अछंती से भलिया जीवन से बंचुछंती।
तापर देखुछु भाषार सरलता एई जो आत्मजीवनी रे स्वाभाविक भाव में लेखकर भाषा रे सरलता आसी जाए से कौनसी अभिधान देखिकी किंबा आउ कौनसी जगह कोटा क्लिष्टकर शब्द आनिक प्रयोग करेंगे सेमिति हुए नहीं से तांकर भाव जहाँ भी भाव थिबो जहाँ भी तांकर इच्छा थिबो बा जहाँ भी तांकर सेते बेले को मुहरे शब्द आसुथबो सेही शब्दर प्रयोग करथांती जेउथि पाई कि पाठक माननकु ताहा विशेष भाव में प्रभावित करथाए विशेष भाव में आकृष्ट करिथाए। तो आमे देखुचे जे जीवनी साहित्य रे जो स्वाधीनोत्तर पर्याय थिला सेही पर्याय रे प्राय आत्मजीवनी रचनार शैली रे परिवर्तन साधित होईछि। मूलतः एही समय रे समग्र विश्व साहित्यर आत्मजीवनी रचना रे नूतन दृष्टिभंगी आसीछि। समकालीन आत्मजीवनी रचयिता वृंद केवल आत्म परिचय प्रदान भितर सीमित न रही निज परिपार्श्वर सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक और अर्थनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क में आलोकपात करिसंती। अनेक क्षेत्र में समाने निज व्यक्ति मानसिक दिग को विश्लेषण करिसंती। अनेकांश रे आधुनिक साहित्यर उपादान मानकु मध्य ग्रहण करिकि सेमाने तांको जीवनी साहित्य रचना करिसंती। एई समयर जणे जीवनीकार हेउचंती आत्मजीवनीकार हेउचंती डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जहांकर आत्मजीवनी चरित, रमादेवी चौधरी जीवन पथे, रवि सिंह निसंग पदातिक, मार्क्सवादी आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम इतिवृत्त होची निसंग पदातिक जो थे कि आमे सेही सब चित्र आमे देखा पाउछु। तो ये जो आत्मजीवनी चरित जो थे कि आमे एई सब घटना बा एई सब सुंदर सुंदर आत्मजीवनी गुड़िक पढ़िबा पई पाउछु बा देखा जाउची बा आमे आम ओडिया साहित्य राज्य रे देखा जायची ताहा आम मानक प्राण को विशेष भाव में छुई पारिछि। आमे कालिंदी चरण पाणिग्राही अंगे जहा निभाइछि बढ़िया ना टे देइछंती ता शीर्षकटी बहुत सुंदर लागुछि अंगे जहा निभाइछि। यह एक भावपूर्ण आत्मकथा आपण माने आपणा जीवनर मधुमय दिवस सब स्मरण करी से सेथिरे भूल त्रुटि सब जिंस को प्रकाश करिसंती आ सेथिरे निरपेक्षता रखिसंती। कोनोसी देखिबे जेतेबेले हमकु के जदी कहिबो तोर कोन भूल रहिछि ताहले आमे भूल गुड़ाक जिते खोजा बसवा लगे आम देहरे किसी भूल ना खाली केवल भल गुण गुड़ाक अच्छी बा मु समस्त रूप से सुगुण रे भर्ती। किंतु जेतेबेले गोटे आत्मजीवनी लेखक तार आत्मजीवनी लेखे सेतेबेले से गोटे जिनस भावे जो मोर सुगुण रे शिखिबे समस्ते किंतु मु जो भूल करिछि बा मोर जो त्रुटि रहिछि सेइथिरु जदि मु पाठक मानकु किछि देई पारली ताहले पाठक माने कोन करिवे सेइथिरु ही शिक्षा ग्रहण करिवे। बेले बेले देखिए जे आमे माने कोनोसी उपदेश हमको जेतेबेले दिया होची उपदेश ती हमको विशेष काम दिए नाही बा उपदेश जेतेबेले दिया होची आमे ताको हेय ज्ञान करूछु किंतु जेतेबेले हमको कोनोसी दृष्टांत दिया होची हमको कोनोसी एग्जांपल बा दृष्टांत दिया होची जे देखो रावण जेतेबेले सीता को चोरी गला बा पर स्त्री हरण करिछि तार मृत्यु होईछि। जेतेबेले दुर्योधन पर स्त्री ऊपर नजर देइछि बा सभा रे तांको राजसभा रे पर स्त्री को से अपमानित करबा पई चेष्टा करछि सेही समय रे तार विनाश हेछि। तो उदाहरण द्वारा विशेष भाव रे आम मान को सेही जिंसटी काम रे लागि थाए नचेत लागे नाही। जदि गोटे प्रकृष्ट उदाहरण देबी एबे कोविड-19 पई हमकु किछिटा सतर्कता अवलंबन करबा पई कुहा होछि जेमिति कि समस्तक ठारो सामाजिक दूरता रक्षा करबा निजे सफा सुतरा रहिबा बा मास्क पिंधिबा ए सब जिंस गुडी को हमको उदाहरण दिया होछि किंतु मो प्राय लोकंकर मुहर गोटे कथा सुनुची मते हबो नाही मु तो बहुत सतर्कता मु आमे बढ़िया जगह रे अछु मते हबो नाही। तो ए जो गोटे भूल जिंस जेतेबेले घर भितरे जनकू कोविड-19 पॉजिटिव बाहरी जाउची जो माने कि विशेष भाव रे कहउतले जे आम घरे केबे भी हबो नाही। तो जेतेबेले आमे तांकर उदाहरण देखुछु मने कर जा आम पड़ोसी काहा को हे गला मु जेतेबेले सुनुची जे पड़ोसी रे जनकू हे गला मु बेसी सतर्क हे जिवि बा मु बेसी सचेतन हे जिवि काहे कि ना आम घर पाखरे होउची। तो जणे जेतेबेले तांको जीवन कहानी रो गोटे गोटे छुटिया छुटिया भूल को स्वीकार करूछंती आ भूल को केमिति संशोधन कले से भूल पई से केमिति दंड पाइले बा कोन कले सेही जिंस जेतेबेले वंदना करूछंती सेहिथिरे आमे माने शिक्षा ग्रहण करूछु बा आम माननकु ए जिंस गुडीको लाभप्रद होउची। आमे देखुछु पंडित नीलकंठଙ୍କ आत्मजीवनी एई पर्यायर गोटे बलिष्ठ आत्मजीवनी एथिरे से
से समयर समाज संस्कृति शिक्षा पद्धति सब जिनस को स्थानित करछंती। एई समयर आउ गोटे होची गोदावरी मिश्रଙ୍କ अर्ध शताब्दी रे ओडिशा और तहिरे मो स्थान। एई आत्मजीवनीटी प्रकृतरे गोटे बलिष्ठ आत्मजीवनी पर्यायभुक्त। अर्ध शताब्दी रे ओडिशा और तहिरे मो स्थान। लेखक होचंती गोदावरी मिश्र। एतिरे खूब सुंदर भाव से गोटे जिनस वंदना करछंती। जेतेबेले से पाठ पढ़ी करी फेरले सेतेबेले को बहुत कम लोक व्यक्ति जाइकरी कलिकत्ता रे पाठ पढुथिले। से कलिकत्ता रे एमए करिसंती, कलिकत्ता रे ओकिलाती पढिसंती। जेतेबेले कि का भा गोटे दीटा लोक बाहर को जाउथिले और से माने शिक्षा ग्रहण करके फेरुथिले। तो ये जेतेबेले जाइसंती आ कलिकत्ता रु एमए आउ ओकिलाती डिग्री धरि करी फेरुचंती। फेरला बेलकु जेतेबेले से स्टेशन रे ओल्हौचंती, स्टेशन रे ओल्हेला बेलकु सत्यवादी वन विद्यालय, आगु आम सत्यवादी जुगरे सत्यवादी वन विद्यालय संपर्क में पढ़ीचे। तो सत्यवादी वन विद्यालय शह शह छात्र सहित गोपबंधु दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास छिड़ा होती गोदावरी मिश्र को संबर्धना करेंगे। गोदावरी मिश्र नुआ नुआ जड़े पाठ पढ़ी आसी आते गुड़ाए छात्र संबर्धना करने छिड़ा होती। गोदावरी मिश्र बहुत खुशी हो गले। संबर्धना कराला, फूल तोड़ा दिया, फूल माल दिया, नहीं सत्यवादी वन विद्यालय को गले गोपबंधु दास आ कहले आज राति रे तमरो संबर्धना पई आमे गोटे सभार आयोजन करछु, तमे सेइथिरे जोग दबो, तेणु करी आज एठी रहि जा। से गले, से सभारे जोग देले। सभारे समस्त छात्र माने एते प्रशंसा कले जे गोदावरी बाहर पढ़ी करी आछंती, आम सत्यवादी वन विद्यालय पई बहुत किछि करिवे, तांकर बहुत अवदान रहिछि, से आम मानको शिक्षा दान करिवे, तांको भलिया शिक्षक जदि आमे पाइलु आमे बहुत कृतज्ञ हेबु। एमिति बहुत प्रकार प्रशंसा कले। गोपबंधु दास भी बहुत प्रशंसा कले। जो प्रशंसा फल रे जो पाठ गोदावरी पढ़ी से पाठरे से समय से जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी हिसाब से चाकरी करिथांते, किंतु बिना वेतन रे सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षकता कले। केते परिवर्तन हे गला तांको जीवन। से कहउछंती जे मु सेही समय रे गोटे बड़ चाकरी करि पारथांती, किंतु सेही जो सभा हैला, सेही जो से माने मते संबर्धना देले, से माने जो मते प्रशंसा कले, जहा फल रे मु कोन कली सत्यवादी वन विद्यालय रे रही गली बिना वेतन रे। प्रथमे बिना वेतन रे सत्यवादी माने बिना दरमा बिना सैलरी रे से माने पाठ पढ़ौतिले। परवर्ती समय रे धीरे धीरे किछि किछि दरमा तांको दिया हैला, किंतु प्राथमिक पर्याय रे बिना दरमा रे पाठ पढ़ौतिले। से सेहिति कहउचंती जे गोपबंधु जेतेबेले केही भी कोनोसी भी छात्र ओडिसा रो बाहर को जाउतला, पाठ पढ़ी करी आसुतला, गोपबंधु तांको एमिति संबर्धना जणाउतिले और सत्यवादी वन विद्यालय रे रखी दउतिले जे एठी हमर मनीष गढ़ा कारखाना, एठी मनीष गढ़ा हबो, सु मनीष, एठी छात्र माने बहुत भलो, आ तमे एठी पाठ पढ़ाओ। किंतु जेतेबेले तांको ज्वाई फेरिकी आसिले विदेश ओडिसा बाहर पढ़ी करी फेरिकी आसिले, से तांको काहे कि सत्यवादी वन विद्यालय रे नियोजित कले नाही। तांको से कहले जा तू जे कोनोसी चाकरी करछु, से प्रशासनिक अधिकारी हेले, बड़ चाकरी कले, किंतु मु से सत्यवादी वन विद्यालय रे रही गली। सेते बेलकु तांको बहुत खराब लागिला जे तांको ज्वाई को काहे कि से सत्यवादी वन विद्यालय रे रखिले नाही। से बड़ चाकरी कले, तांको झियो खुशी रे रहिबो, दरमा अधिक आसीबो बोध हुए। तो से जेतेबेले सेठू जीवा पई बाहरले, मु आ एठी रहिबी नाही बिना वेतन रे, मोर भी परिवार अछि, मु भी घर अछि, मु एणिकी चाकरी भलो चाकरी करिवे, अन्य जगह रे चाकरी पाइछि, मु एठी छाडी करी जीबी। जेतेबेले छाडी करी जीबी बोली कहि जंती, सेही समय रे गोपबंधु दास को जेतेबेले कहिबा पई आसिले बहुत सम्मान दउथिले। एतिके सम्मान दउथिले, तांको मुहरे कोनोसी कथा कहि पारु नथिले। तो जेतेबेले से बाहरी के आछंती जे मु गोपबंधु दास को आज कहि देबे जे मु सत्यवादी वन विद्यालय छाडुछि, से जेतेबेले छाड़ीबा पई कहिबा पई गले, गोपबंधु दास किछि कहले नाही, तांको जोर रे कुंढे की धरले और बहुत कांदिले। जोर रे कुंढे की धरले और बहुत जोर रे कांदिले। तो गोदावरी मिश्र कहउचंती जे मु जहा को एते भल पाउछि, से मो एठू छाड़ी करी चली जिबा फल रे एते जोर रे कांदुछि, माने से मते केते भल पाए। आ सेही समय ठारू से पुणी सत्यवादी वन विद्यालय रही गले, छाड़ी के जाई पारले नाही। तो तांको जीवन रे से कहउचंती जे देखो गोपबंधु दास मते रखिबा पई कांदी देथिले, ए पिला माने टिके के टुपा लुह पई मु सत्यवादी वन विद्यालय रे पुणी से स्वल्प वेतन रे बा बिना वेतन रे मु रही गली। तो तांको जीवन रे ही से सेही कथा कहउचंती जे देखो केमिति आमे गोटे हृदय भितरु जो आमर गोटे स्नेह थिला गोपबंधु दास को प्रति, जो ममता भाव थिला, सेहिति पई सेठी आमे चिरदिन रही गलु। दीर्घ दिन पर्यंत रहिचंती, परवर्ती समय रे से सेटा छाड़ी करी जाइछन।
तो गंगाधर मेहर संक्षिप्त आत्मजीवनी जो श्रद्धावान मनर परिचय स्पष्ट भाव में पड़े जना पड़े सेटा हूँ गोपाल चंद्र प्रहराज को असंपूर्ण आत्मजीवनी, चिंतामणि महांती जीवन पंजिका, गोविंद चंद्र मिश्र जातीय जीवन आत्मप्रकाश ए भलिया अनेक गुड़ाए आत्मजीवनी आमे एई जुगरे देखा पाउचु जो कि आमे सेई समयर समाज सेई समयर विवाह प्रथा सेई समयर पारिवारिक जीवन सबू जानिबाकू बा जानी पारुछु। आमे एई अर्ध शताब्दी रे ओडिशा और तहिरे स्थान रे गोदावरी मिश्र तांकर विवाह प्रसंग रे कहउचंती तांको खूब अल्प बयस हिताए आ तांको बाहागर तांको पड़ोसी घर गोटे झियो सहित स्थिर हैला। से मां को पचारले मां ए पड़ोसी घर झियो सहित मोर बाहागर केमती हैला। से पुनी तांकर सहपाठिनी थिला गोदावरी ऊपर को जागिरी पाठ पढ़ले से किंतु सेठी आ पाठ पढ़ले नाही। तो या सहित मोर बाहागर काहीकि हैला तांको मां कहउचंदी मु किछि टंका धार आनिथिली तांको घरु सुझी पारली नाही बोली तांको झियो को बहु करके नै आसिली। से जेहेतु सुझी पारले नाही जहा फल रे से तांको घर झियो को निज घर बहु करके नै आसिले। तो ए जो आत्मजीवनी रे ए जिंस गुडी को प्रकाश करचंती जे तांको पारिवारिक जीवन केते आर्थिक दृष्टि केते अनुन्नत थिला जे से माने धार करूथिले आ धार न सुझी पारिबा पई तांको झियो को गोदावरी बाहा होचंती। ए सब जिंस गुडी को आत्मजीवनी रे आत्मजीवनी कार माने प्रकाश करि थांती। हरे कृष्ण महताब को साधनार पथे मो कहानी कुंज बिहारी दास को मो कहानी जो थिरे खूब सुंदर भाव रे से तांको जीवन रो अनेक गुडा कहानी को प्रकाश करूचंती जे तांको जीवन रे केमिति थिला बा तांको जीवन रो जो चला पथ जो समाज जो तांकर बाधा विघ्न आस्तिला सेटा केमिति आसीथिला। सेई समयर कहानी सेई समयर वर्तमान जदि आमे आम एई समय रे किए जने महान समाजसेवी बा महान लेखक बा महान कोनोसी महापुरुष तांकर जीवनी लेखिबे तांको जीवनी रे कोविड-19 निश्चित भाव रे आसीबो। जे कोरोना आसीतिला आमे दीर्घ दिन 3 मास 4 मास पर्यंत आमे घर भितरे बंद हेक रहितिलु आ एमिति भाव रे जीवन बंचिलु सब दिन पई मुहरे मुखा पिंदिलु। ए कहानी गुडी को रहिबो कोन पई ना वर्तमान समाज रे सेई जिंस अछि। वर्तमान समाज रे अछि जे मोबाइल रो असद व्यवहार वर्तमान समाज रे अछि आ से जिंस परवर्ती समय रे जेतेबेले लेखकटिए लेखिबे लेखकटिए तांकर आत्मजीवनी रे जे मोबाइल रो कुप्रभाव पई तांकर साई पडिसा रो पुओ झियो माने केमिति हेले किए कोन हैला सब जिंस से बंधना करिवे। तो ए जो समाज रो सीधा सड़क भाव रे प्रभाव ए आत्मजीवनी साहित्य रे निश्चित भाव रे पड़ी थाए। तो सेई समय रो शिक्षा सेई समय रो पर्वपर्वाणी सेई समय रो समस्त जिंस एथिरे ही आमे देखिबा को पाई थाउ। तो आत्मजीवनी जेति की सत्य घटना उपरे आधारित बा जेति की सत्य कथा कही थाए अन्य कोनोसी साहित्य सेति की परिमाण रे सत्य कथा कही पारी न थाए। कोन पाई ना तारो लेखक आउ जणे जनक जीवनी आउ जणे वर्णना करूची किंतु आत्मजीवनी रे जे लेखुचंती से तांकर ही जीवन कहानी लेखुचंती तेणु करी तांकरी साहित्य रे तारी प्रभाव पड़ी थाए। जेमिति आमे देखुचु मो समयर ओडिशा कुंज बिहारी दास को मो समयर ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राही को मो समयर ओडिशा। तो एथिरे से कहउचंती जे शिक्षा और साहित्य रो प्रगति तांको समय रे केमिति थिला तांको समय रे केमिति स्कूल गुडी को कॉलेज गुडी को स्थापित हितिला जो थिरे कि छात्र छात्री माने खूब आग्रहर सहित पाठ पढ़िबा पई जाउथिले। आ सेही समय रे जो शिक्षार विकास एबे जेमिति हमर प्रत्येक किछि किछि दूर रे देखुछु आमे गोटे गोटे विद्यालय महाविद्यालय बा प्राथमिक विद्यालय अछि सेही समय रे नथिला। सेही समय रे सामाने खूब दूर को अध्ययन सकाशे जाउथिले। तो एटा होची आत्मजीवनी साहित्य रो जो परिचय बा आत्मजीवनी कहा को कहा जाए। वर्तमान आमे देखिबा भ्रमण कहानी कहा को कहा जाए। भ्रमण कहानी आमे माने देखिछु आमे जीवन में बहुत जगह जे के भी हो कोनोसी ना कोनोसी जगह हुए तो ओडिशा भितरे ओडिशा बाहर को किंबा अन्य देश को मध्य आमे भ्रमण सकाशे जाउछु। तो सेई जो भ्रमण सकाशे जाई कि सेठिकार परिवेश सेठिकार संस्कृति सेठिकार खाद्य पेय सेठिकार जो पोशाक पत्र सेठिकार अतिथि चर्चा सेई सब संपर्क रे आमे जो साहित्य रे पढ़िबा को पाई थाउ ताकू भ्रमण साहित्य कहा जाए। परिदर्शन जनित अनुभूति
ଓ ତାହାର କଳାତ୍ମକ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭ୍ରମଣକାରୀର ଅନୁଭୂତି ଓ ଭ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୌଗୋଳିକ, ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ସାହିତ୍ୟିକ କଳା ଗୌରବ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଗଲା ଆଇଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା କହିଲା, ସେଇଟା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଗଲା ଆଇଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା କହିଲା ହେଲେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ କିଛିଟା ତୁଳନାତ୍ମକତା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ବା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। କେବଳ ମୁଁ ଗଲି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଲି ଭୋଗ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲି, ଚାଲି ଆସିଲି, ସେଇଟା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ପଛରେ କୋଉ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତା ପଛର କାହାଣୀ କଣ, ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି ତା ପଛର କାହାଣୀ କଣ, ଏଇ ସବୁ କାହାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ହୃଦୟର ଗ୍ରାହକତା, ମନର ସରସତା, ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ହଉଛି, এই ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଇଂରାଜୀ ଟ୍ରାଭେଲଗ। ଜନସନଙ୍କ ମତରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ଏ ରାଇଟର ଇଜ ନୋନ ଏଜ ଟ୍ରାଭେଲଗ। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଇଜ ନୋନ ଏଜ ଟ୍ରାଭେଲଗ, ମାନେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଅନୁଭବ ଥାଏ, ଦେଖା କଥା ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଅଦେଖା କଥା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କାହାଣୀ ଥାଏ, କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତା ପଛର ଇତିହାସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବତା ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ଥଳୀ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। କିଛି ଦେଖା କଥା ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛୁ, ଆଉ କେତେଟା ଅଦେଖା କଥା। ଅଦେଖା କଥା ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ, ମନେ କରାଯାଉ ଏବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦେଖା କଥା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେଇଟା କେମିତି ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେମିତି ସେଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଭିଶାପ ପାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେ ତୋ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ସେଟା ବିଜନ ବେଳା, ମାନେ କେହି ଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଜନ ବେଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପଡି ରହିଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଦେଖା କଥା। ତା ପଛର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆମେ ତ ଦେଖି ନାହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଗୋଡେଇଲେ, କେବେ ସେ ଅଭିଶାପ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦେଖା କଥା। ଦେଖା କଥା କଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସେଟା ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତୀ, ନର, ନାରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ମିଳନର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ସବୁ ହଉଛି ଦେଖା କଥା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉଥିରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ବାସ୍ତବତାକୁ ହସେଇ, ରସେଇ, ରଙ୍ଗେଇ, ମନେଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କେବଳ ମୁଁ ବସ ରେ ଚଢିଲି, ଗଲି, ଓହ୍ଲେଇଲି, ଆସିଲି, ଏଗୁଡାକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ ରେ ବସୁଛୁ ବା ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ ହଉ, ଏରୋପ୍ଲେନ ହଉ, ଯେ କୌଣସି ଯାନରେ ବସୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ଟିଏ କହୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ବସ ରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ତାର ମାତ୍ର 3-4 ମାସର ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିଛି। ସେ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ହଜମୁଲା ଗୋଲି, 3-4 ମାସର ଛୁଆ, ଏବେ ଆମେ 3-4 ମାସର ଛୁଆକୁ ପାଣି ବି ଦଉନାହୁଁ, ସେ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଜମୁଲା ଗୋଲିଟା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହଜମୁଲା ବଟିକା ଟିଏ ତା ମୁହଁରେ ପେଲି ଦଉଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛି ତୁ ଖା ଆଉ ଚୁପ ହେଇଯା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମାତୃତ୍ୱ ଯୋଜନା ଯାହା କଲେ ବି 3-4 ମାସର ଛୁଆ ହଜମୁଲା ବଟିକା ଖାଇବ, ସେ କିନ୍ତୁ ଚୁପ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମା ର ଯୋଉ ରୂପଟିଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ ବି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି, ଯେ କି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ବା ଏମିତି ବି ମା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହା ଖାଉଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ବା ନିଜକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସେଇ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦିଅ। ତ ଏଇଟା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ପ୍ରାୟତଃ କାହାଣୀ ଯୋଉ ହସେଇ, ରସେଇ, ରଙ୍ଗେଇ, ମନେଇ
सुंदर भाବରେ ताको भ्रमण साहित्यिक बा भ्रमण रचयिता ताको रचना करिसेंती। यह देश देश जाति जाति और संप्रदाय मध्य सांस्कृतिक भाव विनिमय और समन्वय भाव संप्रसारण रे सहायता हेइथाय। देश देश जाति जाति और संप्रदाय मध्य एटा भाव विनिमय करिथाय। भ्रमण साहित्य मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त। गोटे होची स्वदेशानुभूति आ गोटे होची विदेशानुभूति। गोटे स्वदेश जनित अनुभूति जो निज देश को बुली बाकू जेतेबेले जाउछु आमे ता भितरे जो अनुभूति होची सेटा गोटे प्रकार। आ गोटे होची जे विदेशानुभूति माने विदेश गला बेलको जो अनुभूति आमे पाउछु। स्वदेशानुभूतिर उदाहरण होची शशिभूषण राय को दाक्षिणात्य भ्रमण और विदेशानुभूति होची गोलोक बिहारी धळंको लंडन चिठी। तो गोलोक बिहारी धळकर आ गोटे होची अमेरिका अनुभूति। अमेरिका अनुभूति से जेतेबेले अमेरिका भ्रमण सकाशे जाउछंती से देखुचंती अमेरिकार अवस्था कौन है बा अमेरिका आमे जहा को आमे दूर देखिक कहूँ अमेरिका माने बहुत माने तांकर संपर्क रे कोनोसी ठीक ठिकाना न थाए। से माने 4-5टा बाहा हे पारंती। तांकर अनेक पत्नी थांती, अनेक पति भी थांती, केवल पत्नी नुहे अनेक पति थांती, अनेक पत्नी थांती। से माने छोट लुगा पिनंती, तांकर कोनोसी शालीनता नाही। एमिति अनेक कथा आमे जानिचु। किंतु गोलोक बिहारी धळ जेतेबेले अमेरिका जाउछंती से तांकर अनुभूति कहउछंती जे से माने केमिति जीवन बंचुछंती। से माने मेसिन सभ्यता तांकर रोसई घर जदि देखिबो, लेखक वंदना करछंती अमेरिका अनुभूति रे तांकर रोसई घर जदि देखिबो तुमको लागिबो तमे फिजिक्स रो लैब देखुछो। फिजिक्स डिपार्टमेंट रो लैबोरेटरी जेमिति अनेक गुडाए मेसिन रे भर्ती थाए, तांकर रोसई घर मध्ये सेमिति मेसिन रे भर्ती थाए। तांकर कोनोसी रोसई तरकारी हैला बा आउ कोनोसी व्यंजन हैला सेई व्यंजन रे केबे लुण हळदी बेसी पड़े नाही। काहे कि ना से माने गोटे पात्र रे सबु जिंस मने करिकी दियंती आ से पात्र को बसाई देबे ता भीतर व्यंजन आपे आप हे जिवो। जळी जिबार भय नाही, पोड़ी जिबार भय नाही, व्यंजन आपे आप हे जिवो। तो से कहउचंती से मेसिन सभ्यता तांकर चतुर्दिग रे तमे देखिबो मेसिन मेसिन मेसिन। तांकर पारिवारिक संपर्क केमिति थाए। आम एठी जेमिति पुओ को 40 वर्ष हेले भी माँ बापा कहउचंती पुओटी छोट अछि, पिला लोक भूले गला, पिला लोक ताको सहाय्य करो। पिला लोक से 40 वर्ष हेले भी 50 वर्ष हेले भी माँ आखिरे से छोट पिला ही हेगिरि थिबो। किंतु अमेरिका रे ताहा नुह। अमेरिका रे 17-18 वर्षर पिला माने स्वावलंबी हे जानती। से माने निज पई निजे रोजगार करंती। से माने पाठ पढ़िबा सहित निजे रोजगारक्षम हेबा पई मध्य चेष्टा करंती। सेठिकार माँ बापा माने तांको आत्मनिर्भरशील हेबा पई सिखै दियंती जे तमे माने आत्मनिर्भरशील हुओ, निज काम निजे करो, निजे टंका रोजगार करो। तेणु करी लेखक गोलोक बिहारी धळ कहउचंती सेई अमेरिका रे तमे एकत्रित परिवार देखिबो नाही, सब विच्छिन्न परिवार। परिवार कहिले केवल स्वामी स्त्री आ पिला, तांकर छुआ स्वामी स्त्री एतिकी होची परिवार। तांको परिवार काका कुड़ी भाई भौणी ननंद ए सब देखिबा को मिले नाही। काहे कि ना से माने जो अल्प बयस रु आत्मनिर्भरशील हो जानती बा से माने तांको जो कार्य निर्वाह बा निजर जीविका निर्वाह पाई निजे स्वावलंबी हो जानती, निजे ही रोजगार करंती। तेणु करी तांको अन्य उपरे निर्भर करिबा को पड़े नाही किबा माँ बापा उपरे निर्भर करिबा को पड़े नाही। विशेष दिन सेथि पई से माने माँ बापा को सहित रुहंती नाही। तांकर अतिथि चर्चा, से माने अतिथि चर्चा रे कोनोसी गुण रे कम नहंती। से माने अतिथि को बहुत स्वागत करंती आ संवर्धना जणे निज सहित रखंती। तापरे होची तांकर पोशाक परिच्छेद, से माने अत्यंत आधुनिक। तेणु करी से माने घोड़े हेकि रहिबा बा ढांकी हेकि रहिबा तांको ठीक लागे नाही। से माने बेसी टिके खोला पोशाक पिनंदी बा बहुत अल्प पोशाक से माने पिंधि दांती। आमे देखुछु सेठिकार लोक चरित्र माने केमिति। गोलोक बिहारी धळंक कहिबा अनुसार से माने सुखरे बंचिबार प्रयास करंती। आमे देखिछु एबे भी आमे देखुछु जे घर घर मानकरे विभिन्न छुटिया छुटिया घटना को नेकरी कलह होउची। अमेरिका रे किंतु कलह सेमिति हुए नाही, पारिवारिक कलह नाही। काहे कि ना सेमानकु जदि कोनोसी कारणवशत स्वामी स्त्री पटिले नाही बा तांको भितरे झगड़ा हैला, सीधा छाड़पत्र कलह झगड़ार कोनोसी संभावना नाही। आम एठी जेते कलह झगड़ा हेले भी स्वामी स्त्री सांगरे ही थांती प्रायतः।
କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିକେ କଳହ ଝଗଡା ହେଲେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ପୁଅ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ, ଝିଅ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ, ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ମେସିନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କାମ କରେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଯୌବନ ଧାରଣ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନରେ ବୁଢା ହେଇନାହୁଁ ବା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହେଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି ବି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଯଦି 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟିଏ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗଲା, ଆମେ ହସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ 16 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, 60 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୋଷାକ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ। ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଭାବିବ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲି କେତେବେଳେ ବି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ଯୌବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ବା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଯୌବନରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି କଥା କହିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବେ, ଯାହା ମନକୁ ଆସିବ କହିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କୌତୁହଳ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରିୟ। ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌତୁହଳ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଖେଳ ପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ମଜାକ କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତଥା ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମौज मस्ती କରିବାକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ସେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେରିକାରେ ସେ କେମିତି ରହିଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସକାଳ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ଗଲେ ସେଠିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କଲେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଫରାସୀ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କଲେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଫରାସୀ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କଲେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ପାଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତର ଦେଇକିରି, ସେମାନେ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତର ଦେଇକିରି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେ କେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷଟି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯୋଉଠି ସେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ ଦୋମହଲା ଘର ଥିଲା। ତଳେ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଉପରେ ଥିଲା ଶୋଇବା ଘର, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହିଲେ। ତ ସକାଳେ ସେମାନେ ସକାଳ 7:30ରୁ ଉଠି ପଡିଲେ, ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କାମ ହେଲା, ବଗିଚା କାମ ହେଲା, ଘର ସଫେଇ କାମ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ବିଶ୍ବ ତଥା ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜ, ଜାତି, ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ସହିତ ଭାରତର ବିବାହ ପଦ୍ଧତି, ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦ ଭାବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ବୈଷମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମେରିକାର ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତା ସହିତ ଭାରତର ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଜୀବନରେ ରାତ୍ରି, ତାଙ୍କ ରାତିଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଜୀବନରେ କେମିତି କଟୁଛି, ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଇଠି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ କାହାଣୀ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କାହାଣୀ, ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଲୋକ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି।
तापर से माने अन्यान्य अनुभूति भितर से कहउचंदी जे केमिति से गोटे सुंदर रमणी पाखरु क्षीर पान कले सुंदरी रमणी बोली कहउचंदी गोटे सुंदर झियो पाखरु से क्षीर पान कले से गोटे लोक घर को जाइथिले से कैंप पाखरे जे कि शुद्ध ओडिया रे कथा कहउची अमेरिका रे रहुची किंतु शुद्ध ओडिया रे कथा कहउची तो लेखक गोलोक बिहारी धळଙ୍କ मनरे गोटे आग्रह जात होईची जे केमिति ये ओडिया रे कथा कहूची मनरे गोटे आग्रह जात होईची तापरे जेतेबेले से बुझीजंदी जे सैन्य विभाग रे से चाकरी करूथुवा बेले ढेंकानाल रे किछि वर्ष थिले तेणु करी से शुद्ध ओडिया शिखी जाइचंती आ जेतेबेले गोटे ओडिया लोक को देखिचंती से खुशी होई तांको सहित ओडिया रे कथाबार्ता करिसंती से आहुरी मध्ये तांकर अनेक गुडाय सेठिकार पाठागार देखुचंती जे केमिति सेठिकार पाठागार रे केते गुडाय बही अछि से सेठिकार पाठ लोक मानकु बुझुचंती जे सेठिकार शिक्षा पद्धति केमिति सेठिकार व्यवस्था केमिति सब किछि से सेठी बुझुचंती आ सेठी तांकर खाद्य प्रेय तांकर सब जिंस से खूब सुंदर भाबरे तांकर भ्रमण वृत्तांत रे वर्णना करिसंती लंडन चिठी रे मध्ये सेई भलिया खूब सुंदर भाबरे से वर्णना करछंती जे केमिति गोटे देशर साहित्य बा गोटे जागार अनुभव बा अनुभूति वर्णना करा जाई पारे जेतेबेले आमे देखुचु गोटे भ्रमण जनित वृत्तांत माने केवल जाईगिरी खाइले पीले मंदिर देखिले दर्शन कले नुह ता पछर इतिहास ता सामनार वर्तमान आ ता उहाड़े लुचि रहितिबा सत्यता को प्रकाश करिबा सबु जिंस को गोटे सुंदर भाबरे कोठी ओल्हेले जोटी ओल्हेले सेठी कोन देखिले जोटा खाइले तार विशेषत्व कोन जोटा पिंधिले बा पिंधिबा को देले तार विशेषत्व कोन सबु जिंस को पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना करिबा हेउची भ्रमण कहानी तो वर्तमान आमे तीनटा एक जीवनी आत्मजीवनी आ भ्रमण कहानी तीनटा एक विषय रे किछि किछि जानले मु वर्तमान अनुरोध करिबी हमर ए जो बीओडी 4 रो ब्लॉक 4 जहार समीक्षक होचंती हमर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संयोजक डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा से विद्यार्थी माननकु किछि कहिबे। धन्यवाद डॉक्टर सुनीति देवता मैडम आपण चमत्कार भावरे जीवनी आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी संपर्क रे आलोचना कले पिला मानु विशद भावरे सुनिचंती आपण तांको विस्तृत भावरे आलोचना करचंती एवं आज जेहेतु केवल जीवनी आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी संपर्क रे आलोचना करिवार थिला तीनोटी विषय एवं ये तीनोटी विषय को यथेष्ट समय मिलिला एवं ताहा आपण बहुत भल भावरे आलोचना करछंती एवं यार संज्ञा और स्वरूप संपर्क रे मध्य आपण सविशेष दृष्टिपात करछंती पिला माने किपरि बुझी परिबे ठीक भावरे तांकर अवबोध रहिबो या मध्य आपण दृष्टि दैछंती विद्यार्थी मानकु मु स्वागत करूछि एवं आज मु देखिछि जे विद्यार्थी माने अति ध्यानर सहित सब विषय सुनुछंती एवं 110 120 जन विद्यार्थी आज आम श्रेणी गृह थिले मु तांको समस्त को स्वागत जनाऊछि अभिनंदन जनाऊछि जे से माने अति श्रृंखलार सहित ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रम रे सहयोग करछंती देखंतु साहित्य एक सर्जन कला साहित्य भितरे गोटे सृजनशीलता रही थाए सौंदर्यबोध रही थाए अनुभव रही थाए एवं गोटे सामाजिक दृष्टिभंगी रही थाए एमिति किछि सम्मिश्रण भावना नहीं जने साहित्यकार साहित्य रचना करे जेतेबेले आमे जीवनी आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी कथा आलोचना करुछे सेतेबेले ए तीनोटी विषय जीवनी आत्मजीवनी और भ्रमण कहानी साहित्यर तीनोटी विभाग अन्य विभाग अपेक्षा टिकिए भिन्न एवं से भिन्न कौन से भिन्नता रही यथा अन्य विभाग होची गद्यर अन्य विभाग कथा कहूची गद्यर रही जहाँ आम आलोचना करें उपन्यास
ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରମ୍ୟ ରଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଡୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ସମ୍ମାନ ପିଲା ଆପଣ ମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ଲେଖକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜନ କଳା ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ଭାବେ ରହିପାରେ। 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସେ ରହନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ସର୍ଜନ କଳା ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପିଲାମାନେ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଦେବତା, ମୋର ଭଏସ ହଁ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ହଁ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ସାର୍। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ଜନଶୀଳ ରଚନା ଭିତରେ, ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏ ରଚନା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଲେଖକ 3 ଭାବରେ ରହିପାରେ। ତାକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ବା ସନ୍ଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଥାଉ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ବା ସନ୍ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ଲେଖକ ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁ ବୁଝେ, ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର, ଲେଖକ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର। ସେ ସବୁଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ ନାହିଁ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭାଗେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଉଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ଯେ ଲେଖକ ସେଠି ନିଜେ ଗୋଟେ ମୁଁ ହେଇକରି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଖାଇଲି, ଗଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କୁ ନାୟକ କରିକି ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ତୁମେ, ସେମାନେ ବା ନାଁ ଧରିକରି। ତେଣୁ ଅମ୍ନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଅର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନରେ ଜଣେ ଲେଖକ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ ଭ୍ରମଣୀ କଥା କହିବା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହିଁ ହେଇକି ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହିଁ ରହିକି କହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ କଥା କହିବ, ନିଜ ଚିନ୍ତନ କହିବ। ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କଥା ମୁଁ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିଦଉଛି ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଗଦ୍ୟରେ, ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଥିଲେ ପଦ୍ୟର କଥା କହିଥିଲେ, ପଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରାମୃତ କଥା କହିଲେ। ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହଉଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମ୍ମାନର ପିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢିବେ, ପିଜି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫକୀର ମୋହନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ରଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି କିଛି ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜର ଆତ୍ମ କଥା ଲେଖେ, ନିଜ ଜୀବନର କଥା ଲେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ସତ କଥା ଲେଖୁଥିବେ, ତାହା ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସତ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା କରେ, ଏହା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ
ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନା। ଯେମିତି ଯେମିତି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ନେଇ ଅଳଙ୍କାର ଗଢା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ସାହିତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଟିକେ କଳ୍ପନା ମିଶେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ ଯେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। କୌଣସି ରଚନା, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବା ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି, କଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି ରଚନା କୃତି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାର ନେଇ ନିଜ ଜୀବନର କଥା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବଖାଣେ, ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଘଟଣାଟି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଲେଖିବି ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ ଏବଂ ତାହା ମୋର ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବା କେଉଁ ମେସେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି 70-80 ବର୍ଷର ଜୀବନର ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଘଟଣା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଏରୀ କହିବା, ଯଦି ତାହା ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ, ଅବିକଳ ଭାବରେ ଲେଖେ, ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ବଡ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନାକର୍ଷଣୀୟ ବି ହେଇଥାଏ। ଜୀବନୀ, ଆମେ ଜୀବନୀ କହୁଛୁ ବା ଆତ୍ମଜୀବନ କହୁଛୁ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ, ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରି ତାର ସାରାଂଶ ପାଠକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସାରାଂଶ ଭିତରେ କଣ ଆମେ ଭାବୁ ନା, ଯାହା ଇତିହାସ ଦେଇପାରିନଥାଏ, ଯାହା ଇତିହାସକାର ପାଇପାରିନଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। ସିଏ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସୁଛି, ସେ ମିଛ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ବଢୁଛି। ମୁଁ ସତ ମିଛ ଭିତରେ ମିଛଟା କହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ସତ ସହିତ ଆଉ କିଛି କଳ୍ପନା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଆଉ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୋଉ ଭାବନା, ନିଜ ଅନ୍ତଃଚେତନରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ତଃଚେତନର ଭାବନା ହୁଏତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ତାର ବିଫଳତା ଥାଏ। ଅନେକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ନିଜର ବିଫଳତା, ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବଢିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଜଣେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଅତୀତରେ ହୁଏତ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ, ବଡ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମୂଳ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି ଜୀବନୀ। ଜୀବନୀ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ବା ଏକ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ଯେପରି ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାବିଲେ ସେ ସେଇପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନୀ କହିବା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନୀ ହଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଉତ୍କଳମଣି। ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପରି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରି
एते बड़ जड़े विद्यार्थी एते बड़ जड़े लेखक एते बड़ जड़े सर्जनशील चिंतक जेते गोपबंधु उपर लिखुंट कौन लिखिबे से गोटे मार्ग उन्मोचन कर मार्गटी हूँ कौन ना गोपबंधु सहित संपूर्ण भाव जी रुला सबू दायित्व बुझुला से लोकटी को सी चयन कर लोकटी को गोपीनाथ महांती निज घर को आनी संध्या बेले बसौंट एवं सी जहा कहूँ अविकल भाव लिखि तेणु से देखु से तीनोटी व्यक्तित्व एकत्र होती मुख्य चरित्र गोपबंधु निजे सहयोग करथिबा बंचबारे खाइबा दौथुबा समस्त आवश्यकता दैनंदिन जीवन आवश्यकता पूरण करुवा से सहयोगीटीए से सहयोगीटीर तार निजस्व दृष्टिकोण एवं से फेर लेखक शुणुंट गोपीनाथ महांती निजे लेखक होगी शुणुंट एवं से शुणा भितर प्रतिक्रिया सी निजे गोपबंधु को जपरी जानते से राम बारिकी जमी गोपबंधु को जानते एवं से दी जनकर मिलित सम्मिलित भावना को लेकर उत्कलमणि जीवनीटी लिखा होची एवं से जीवनटी लिखला बेलू लेखक फेर निजर रूप रस रंग गंध शब्द सब भरुंट एवं गोटे गोटे स्थान रे से राम बारिकी जहाँ कहते ताकू सी अविकल भाव लिखुंट पुणी निजर अनुभव को से व्याख्यान करुँच तेणु एठी गोटे जी जेते बड़े जीवनी लेखा जाए सेते बड़े गोटे व्यक्ति सत्ता भितर रही अंतचेतना को अंतस्रोत को उन्मोचन करने चेष्टा करा जाए तेणु ये फास्ट पर्सन गोपबंधु होती फास्ट पर्सन को लेकर सेकंड पर्सन टे लेखक टे द्वितीय पुरुष टे तृतीय पुरुष होकर गोटे व्यक्तित्वर उन्मोचन करे व्यक्तित्वर विकास देखाए एवं ताही जीवनी साहित्य को समृद्ध करे। तृतीयटी हूँ भ्रमण कहानी हूँ अनबद्य रचना विभिन्न देश को जाइछन्ति आमर लेखक माने से देशर संस्कृति से देशर चलनी से देशर सौंदर्य से देशर भौगोलिक परिवेश ए समस्त को नहीं ए समस्त विषय को नहीं से माने निजर सृजन कर्म व्यवहार करछन्ति एवं सेठू भ्रमण साहित्य सृष्टि भ्रमण आमे गोटे स्थान को न जाइकी से देशर से जातिर जीवन कथा से जातिर अस्मिता से देशर संस्कृति से देशर सामग्रिक परिचय समाज व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था अर्थनीतिक चिंतन सबु किछि को आमे जानि पारथौ गोटे भ्रमण साहित्य माध्यम तेणु जीवनी आत्मजीवनी और भ्रमण साहित्य ये सबु गुडी साहित्य को समृद्ध करछन्ति बहु कृतविद्यर लेखक साधना करी आमर जीवनी साहित्य को आत्मजीवनी साहित्य को और भ्रमण कहानी साहित्य को समृद्ध करछन्ति एवं ए संपर्क रे अति विशद भाव में डॉक्टर सुनीति देवता आलोचना करछन्ति तेणु तांको एवं मु मोर वक्तव्य ये सांग कर मत कहवाई सुजोग देथिबारु मु समस्त को धन्यवाद जनाउछि। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज विषय प्रति आपनकर जो मंतव्य विद्यार्थी माने निश्चित भाव में फलप्रद होइथिबे सर मु वर्तमान विद्यार्थी मान को केतेटा प्रश्न से माने पचारि सर जो हमर मेसेज अछि मु मैडम को अनुरोध करूँ से प्रश्न को उत्तर देते जन विद्यार्थी पचारि मैडम भ्रमण साहित्य उपर तर संज्ञा तो सर भ्रमण साहित्य संज्ञा तो भ्रमण साहित्य संज्ञा होची जोटा इंग्राजी संज्ञा सेटा होची ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ऑफ ए राइटर इज नोन एज ट्रैवलग जोटा जॉनसन कहिसंती जे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ऑफ ए राइटर इज नोन एज ट्रैवलग आ जोटा ओडिया संज्ञा तार होची जेउ साहित्य विभाग रे भ्रमणकारी रो अनुभूति और भ्रमण क्षेत्र रे भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक
प्राकृतिक और समाजतात्विक विवरणी साहित्यिक कला गौरव लाभ करिଥାଏ ताकू भ्रमण साहित्य कुहा जाय। आउ थरे कहि रखुची जेउ साहित्य विभाग रे भ्रमणकारीर अनुभूति ओ भ्रमण क्षेत्रर भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्राकृतिक और समाजतात्विक विवरणी साहित्यिक कला गौरव लाभ करताए ताकू भ्रमण साहित्य कुहा जाए। आ जति गोटे वाक्य रे कहबा को दिबा परिदर्शन जनित अनुभूति और ताहार कलात्मक रूपायन हेछि भ्रमण साहित्य। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमर जो आगोटे जण पचारछन्ती जीवनी साहित्य गोरे टिके कहंतु जीवनी रो स्वरूप। जीवनी साहित्य जोटा कि जनक विषय रे आउ जणे लेखुचंती माने जनक जीवनी संपर्क रे आउ जणे जेतेबेले रचना करछंती सेथिरे किछिटा कल्पना किछिटा परिवर्तन बा किछिटा तांको भावनार मिश्रण हेई थाए। जीवनी साहित्य रे आमे जेतेबेले आउ जनक जीवनी आउ जणे लेखुचंती से हुए तो संपूर्ण सत कथा लेखि थाई न पारंती किछिटा मिश्रण भी हेई थाए किछिटा अशुद्धता मध्य रही थाई पारे। यार गोटे मुख्य स्वरूप होची कहानी धर्मीय रचना। यह कहानी लेखिला भलिया एटा लेखिले पाठकीय आदृति लाभ करि थाए। यार भाषा सरल हेबा कथा। एटा प्रायतः तत्कालीन समाज संस्कृति और परिवेश को नहीं करी ए साहित्य गुड़िक सृष्टि हेबा विधेय। जेतेबेले जणे लेखक आउ जणक महापुरुषଙ୍କ विषय लेखुचंती सेतेबेले को निरपेक्ष हेबा निहाती जरूरी। निरपेक्ष माने होची से केवल तांकर भल गुण न देखि कि तांकर दोष त्रुटि मध्य लोकलोचन को आनिबा कथा जद्वारा कि पाठक माने साहित्यिक माने तो द्वारा लाभप्रद हेबे। धन्यवाद। धन्यवाद। आत्मजीवनी कहा को कहा जाय आ गोटे प्रश्न। जे कोनोसी संसारर जे कोनोसी प्रतिभा संपन्न व्यक्तिଙ୍କ द्वारा रचित आत्म अनुभूति मूलक रचना हेउची आत्मजीवनी जहा को हमें ऑटोबायोग्राफी बोली कहूचु। जहार इंग्राजी होची ए गुड ऑटोबायोग्राफी प्रेजेंट ए मैन एज ही लिव्ड। से केमिति बंची छंती से कथा को प्रकाश करे आत्मजीवनी। आत्मजीवनी चरित व्यक्तिगत जीवनर कहानी होइथिबारु एथिरे लेखकक आवेगप्रत अनुभूतिर चरम परिप्रकाश घटी थाए। एथिरे लेखक जेहेतु निज कथा निजे लेखुचंती तेणु करी एथिरे विशेष भावरे कहानी कथन धर्मिता सुख दुख तांकर हर्ष विषाद तांकर साहस दुस्साहस सबु जिंस स्थानित होई थाए। धन्यवाद। धन्यवाद। और जण प्रश्न करिसंती पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढिंकी पश्चिम हाँ यह एक भ्रमण कहानी की एटा होची गोटे भ्रमण कहानी पश्चिम ओडिसा रे पश्चिम आफ्रिका रे ओडिसा रो ढेंकी जहार लेखक हेउचंती भुवनेश्वर बेहेरा। भुवनेश्वर बेहेरा पश्चिम आफ्रिका रे ओडिसा रो ढेंकी लेखिचंती भ्रमण कहानी। धन्यवाद मैडम। वर्तमान विद्यार्थी मान प्रश्न सब प्रश्न सरी जाइए विद्यार्थी माने स्मृति संलाप जो कहते से स्मृति संलाप कहार ऑटोबायोग्राफी बोली पचारछंती सेटा होचंती मनोरंजन दास को जोटा 1969 मसिया रे रचित हेतिला। धन्यवाद सर। बोध हुए समस्त प्रश्नर उत्तर हे जाइए। हेलो। धन्यवाद मैडम। आज जो विषय चर्चा थिला विषय आलोचना थिला अति प्रांजल भाव में मैडम आपण उपस्थापन कले एवं प्रोफेसर डॉक्टर चिरुत सर मध्य अति प्रांजल भाव में विषय को शुरू और टिके सहजिया भाव में बुझेले आम विद्यार्थी मान को मैडम को विद्यार्थी मान आगुरी मध्य शुणी आज आलोचना मध्य बेस हृदय स्पर्शी थिला बढ़िया थिला
मैडम आपको अशेष धन्यवाद। आपण आज बहुत स्टूडेंट माने मु देखुଥିଲି तांकर मेसेज चैट बॉक्स रे मध्ये आपनको बहुत धन्यवाद दउछंती। मो तरफ मध्ये धन्यवाद मैडम। हमर धन्यवाद सर, वरिष्ठ विद्यार्थी बहुत बहुत धन्यवाद। शैक्षिक परामर्शदाता वरिष्ठ शैक्षिक परामर्शदाता प्रोफेसर डॉक्टर क्षीर चंद्र बेहरा सर को मध्ये धन्यवाद। से आरंभरू शेष पर्यंत थिले आम मान संगे सर को मध्ये अशेष अशेष धन्यवाद। विद्यार्थी मान को भी धन्यवाद जनाऊँगी एवं आज यांत्रिक सहायता प्रदान करिथिबा अभिनंदन त्रिपाठी और सुमिता मैडम को मध्ये धन्यवाद दूँ। आज पाठ्यक्रम को हम रखुचे। धन्यवाद समस्त। थैंक यू सर।